Gikapoy na ka. Gikapoy na gunahuna sing problema. Feeling nimo ikaw ni tag-iya sa tanang problema sa kalibutan. Okay ra na. Ihilak lang kung kahilakon ka. Basta, human ana, ayaw na dayon ha. Ayaw na dayon na apirmi ang imong problema. Mas daghan pag nagproblema aning kalibutan. Mas daghan pang masakiton nga nagproblema sa ilang kaugalingon. At least ikaw, nakakaon pa. At least ikaw, healthy ka. Huna-hunaan na lang ng uban nga mas ubos pa sa tua. Diba? Mas daghan pa silang problema nga naagian kaysa atua. Diba? Mas blessed ra gihapon kaayo ta. Muna ka. Kanang adlaw-adlaw nga makamata pa ta. Blessed ra gihapon ta. So, ayaw na nagproblema ha. Kung unsa nakapabugat sa imong dughan, kung unsa mangganing na imong giproblema, huna-hunaan na lang nga mas blessed pa ka sa uban. Mao lang na.